听什么呢？千万别亲啊！这万一亲上了，这孟小冬妹子的名声……不会的，小六他有分寸，他对这个赛场有敬畏心。也对，去观望西当尼。And Yulia from Russia. Let's give them a round of applause. The players Yin Guo encountered along the way are all veteran players. As for a young prospect, it's already great success for her to achieve this point. I bet you don't want to become her opponent. China's women's 9-ball team has always been the top in the world, so it's not surprising that she's come this far. After all the new faces with talented skills in recent years are from China. Ladies and gentlemen, the quarterfinal is about to start. And the referee has signaled to the two players to start banking for the right to break. Three, two, one, go! Senior break.
Henia has always been lucky, and this time she also got the right to break. Seems like a very good start for her, but we will see how it goes.他要坐很长一段时间冷板凳了。Henia has won 5 wraps, so in the 6th one, she still has the right to break. 本来之前对于你追我妹这件事情，我是抱有怀疑态度的。但是现在，此刻，这么巧，谁给你买的消息啊？显而易见。
我上楼放个奖杯，请你吃个饭啊。你奖金也没多少钱，还是我请你吧。本来也没准备请你吃贵的，而且12点前必须得吃完，要赶飞机。不能改签吗？特价机票改不了。本来之前对于你追我妹这件事情，我是抱有怀疑态度的。但是现在，此刻改观了。怎么？就因为我拿了冠军吗？我们家最不缺的就是冠军，是因为你节俭，会过日子。楼下等你。你干什么？我刚跟教练聊天才知道一件事儿，你竟然都没告诉我。小果，咱俩关系这么好，你也太不够意思了吧？什么？你男朋友复出了呀？而且刚复出就得了澳门预选赛的冠军。你在哪儿？我在公寓呢。你没在澳门？回来了，在补觉呢。我忘了有时差了。没关系，起来了。你去澳门比赛为什么不告诉我呀？不是问了吗？你问我的那个时候，在澳门。对，在比赛前套我话是吧？知道你在训练，本来不想打给你的，后来坐在休息室里，忽然想找个人说话，就只想到你。紧张呀？对，经常。你小时候没有吗？就是以前比赛的时候。没有，可能是初生牛犊不怕虎吧，就觉得自己一定会赢，只是一站预选赛的冠军。但这是一个好的开始。对，我真的特别开心。